مرحبا. غادي نصحو في هذا الفيديو لا كوليكسيون ديال اكزامان ديال الماتيماتيك ديال هاد السنه 2021 بالنسبه للسيونس اكسبيريمونطال، يعني السيونس فيزيك اي اس في تي. الوغ هو لي بروف ديال الاكزام. دونك غادي نصحو لا بارتي ديال ليتود دو فونكسيون ديال الدوال. فوالا لا كيسيون 1. عطاونا la fonction qui est égale à 2x fois ln de x moins 2x, f de 0 égale à 0. السؤال هو montrer que f est continu à droite au point 0. Alors ça نحسب la limite النهاية، la limite ديال la fonction quand x tend vers 0 plus. Donc غادي نعوضو l'expression ديال f de x بجوج x ln de x moins 2x. ومن بين القواعد ديال لي ليميت ديال النهايات، لا ليميت ديال اكس فوا الين دو اكس كتساوي صفر. دونك الى عوضنا في التعبير الاولاني غادي نلقاو لا ليميت ديال اف دو اكس ايكال زيرو اللي كتساوي اف لي زيرو. اذا هذه القاعده ديال باش تكون لا فونكسيون كونتيني. الوغ في هذه الحاله نقول بلي ان اف دي اكس لا فونكسيون اي كونتيني ا droite au point 0. La question 2, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors دائما كنعوضو f de x بالتعبير ديالها. فوالا في هذه الحالة يعني إلا عوضنا x بلس لانفيني غيعطينا الشكل غير محدد. دونك هنا خصنا نعملو بجوج x. فوالا دونك لا ليميت ديال جوج x فاكتور دو ln دو x موان 1. دونك إلا عوضنا في داخل قوسين بلانفيني غيعطينا بلس لانفيني، وإلا عوضنا لا ليميت ديال جوج إكس غيعطينا بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني فوا بلس لانفيني إيكالا بلس لانفيني. دونك لا ليميت ديال اف دي إكس إيكالا بلس لانفيني. لا كيسيون بي، كالكولي لا ليميت دو اف دي إكس سور إكس. بنفس الطريقة غادي نعوضو التعبير ديال اف دي اكس بجوج اكس الين دو اكس موان دو اكس ونقسمو على اكس. دونك بحيث هنا الى اختزلنا باكس غادي يعطينا لا ليميت ديال جوج فوا الين دو اكس موان دو. الى عوضنا بلس لانفيني غادي نلقاو بلس لانفيني. فوالا دونك لا ليميت اف دي اكس على اكس ايكالا بلس لانفيني. دونك التأويل ديال هذا الريزولتا اللي هي كنقول بلي ان سي دو اف لا كورب ادمي واحد البرونش اون برونش بارابوليك ديريجي فيغ لاكس دي زوردوني اكس او فوازيناج دو بلس لانفيني. في لا كيسيون 3 كالكولي في البيتي ا كالكولي ليميت دو اف دي اكس على اكس كون اكس تون فيغ 0 بلس. فوالا كنعوضو اف دي اكس دائما بالتعبير ديالها كنقسمو على اكس. دونك في هذه الحالة غادي نلقاو بلي ان الى قسمنا على اكس اختزلنا باكس غادي تعطينا لا ليميت ديال جوج فوا الين دو اكس موان دو. الى عوضنا غادي نلقاو موان لانفيني. في لا كيسيون بي كالكولي اف بريم لا ديريفي دو اف دي اكس pour tout x appartient à 0 plus l'infini. دونك بيان سور غادي نحسبو اف بريم بمعنى جوج اكس الين دو اكس موان دو اكس بريم. يعني هنا غنديرو غادي نقسمو على جوج، غنقولو جوج اكس الين دو اكس بريم ناقص جوج اكس بريم. الوغ الاولانية الترم الاولاني غادي نستعملو الطريقة ديال ضرب دالتين، جوج دالتين يعني الاشتراك ديالهم لا ديريفي ديالهم. دونك اللي كتساوي دونك بحال قلنا اف فوا اش بريم كتساوي اف بريم فوا اش بلس اف فوا اش بريم، يعني جوج اكس بريم فوا الين دو اكس بلس جوج اكس فوا الين دو اكس بريم. و لو تيرم الثاني راه اصلا لوجيك دو اكس بريم كتساوي دو. دونك غادي نلقاو دونك جوج فوا الين دو اكس بلس دو اكس فوا ان سور اكس. ان سور اكس راه هو البريم ديال الين دو اكس. دونك موان دو. فينالمون غادي نلقاو اون اوبتيان جوج اكس
juge ln de x plus 2 moins 2. Alors f prime égale à 2 fois ln de x. هذا هو prime ديال f de x كتساوي جوج ln de x. غنمروا la question C. Tableau de variation de f de x sur 0, l'intervalle 0 plus l'infini. Là, l'intervalle نقسم على جوج 0 jusqu'à 1 et 1 jusqu'à plus l'infini. حيت غندرسوا الإشارة ديال ln de x. Ça veut dire ديال f prime. Donc si x entre 0 et 1 يعني كنحصلوا بين 0 و 1 اللي ln de x غادي يكون أصغر من 0. Voilà. Donc ça veut dire 2 fois ln de x غيكون أصغر من 0 بمعنى أن f prime في هذه الحالة غتكون أصغر من 0. وفي الحالة الثانية إذا كان x كبر من 1 ln de x غادي يكون كبر من 1. Voilà. بليتو كبر ln de x كبر من 0. دونك f prime في هذه الحالة غادي يكون كبر من 0. الوغ هنا حالتين إذا كان x محصور بين 0 و 1 غنلقاو f prime صغر من 0 بمعنى غتكون f تزايدية كرواسونت. إذا كان x كبر من 1 غادي يكون f prime supérieur à 0 يعني كبر من 0 بمعنى أن f de x كرواسونت تزايدية. الوغ غادي نلخصو هاد الحالتين في الطابلو اللي هو الطابلو دو فارياسيون دو f de x. دونك من 0 1 بلس لانفيني كما قلنا في الانترفال 0 1 غتكون f بريم نيجاتيف بمعنى ان f de x غتكون ديكرواسونت. وفي الانترفال 1 جيسكا بلس لانفيني غتكون f بريم بوزيتيف. ça veut dire la fonction f de x غتكون كرواسونت. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون بحيث يعني f ديال 1 الصورة ديال 1 كتساوي موان 2. إلا عوضنا في لا فونكسيون f دي x غنلقاو f دي 1 إيكالا موان 2. La question 4. Résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation f de x égale à 0 et l'équation f de x égale à x. Alors, première équation, f de x égale à 0. Ça veut dire donc غنعوضو f de x دائما بجوج x ln de x moins 2x égale à 0. دونك غادي نعملو هنا بجوج x غيعطينا جوج x فاكتور دو ln de x moins 1 égale à 0. دونك نعاود جداء ديال مجموعتين يعني غنقولو جوج x égale à 0 ou bien ln de x moins 1 égale à 0. alors الأولانية إلا قلنا جوج x égale à 0 يعطينا x égale à 0. والثانية ln de x moins 1 égale à 0 implique ln de x égale à 1. مزيان دائما دونك x égale à 0 ou bien x égale à باش نسيبريمو ديك ln كندخلو فيها exponentielle. دونك ln de x égale à 1 implique x égale à e لواحد qui est égal à e. Donc, on a deux solutions, x égale à 0 ou bien x égale à e. ولكن شوفوا في الحالة هاد العددين واش كاين تيمول مجال ولا لا. المجال اللي معطيه اللي هو 0 بلس لانفيني. 0 داك الحل الأولاني 0 ما كينتميش. e لي واحد كينتمي. دونك الحل ديال هاد المعادلة هادي لا سولوسيون إيكالا e les واحد. l'équation deuxième équation f de x égale à x بنفس الطريقة غنعوضو f de x بالتعبير ديالها égale à x. دونك هنا عندنا x غنرجعو للطرف الأول 2x ln de x moins 2x moins x égale à 0. غنجمعو moins 2x moins x qui est égal à moins 3x ونعملو ب x. alors عطينا x facteur de 2 ln de x moins 3 égale à 0. دونك هنا دائما عندنا جوج مجموعتين. دونك المجموعة الأولى x المجموعة الثانية جوج ln de x moins 3. غنقولو x égale à 0 ou bien 2 ln de x moins 3 égale à 0. إذا قلنا x égale à 0 كيعطينا دونك x égale à 0. الثانية 2 fois ln de x moins 3 كيعطينا ln de x égale à 3 sur 2. باش نحيدو ln يعني غنقولو x égale à
exponentielle ou bien E les 3 sur 2. Donc, à deux حلين, deux solutions x égale à 0 ou x égale à E les 3 sur 2. بنفس الطريقة غنشوفو شكون اللي كينتمي. 0 ما كينتميش لهذا المجال، E les 3 sur 2 كينتمي. Donc, الحل هو la solution de l'équation est égale à E les 3 sur 2. La question suivante هو la courbe ديال la fonction. غادي نعتمدوا على الطابلو دو فارياسيون اللي لقينا فيها تناقص تزايديه ديكروسونت كروسونت. عندنا اف لي صفر ايكال 0 وعندنا اف لي 1 ايكال موان 2. فوالا هذا هو لا كورب ديال سي دو اف ديال لا فونكسيون اف لي اكس. La question 5 montre que l'intégrale de x ln de x d de x égale à 1 plus e d 2 sur 4. Bien sûr, la méthode ديال par partie. Donc هنا غنعتبروا ال x ln de x، يعني واحد غنديرو u والثاني غنديرو v prime. Donc u égale à ln de x, on pose u égale à ln de x et v prime égale à x. Donc ln de x prime ديالو غاتينا 1 sur x et x la primitive ديالو يعني الدالة الأصلية كيعطينا x au carré sur 2. Voilà, on a donc l'intégrale égale à ln de x fois x au carré sur 2 بين 1 et e les bornes de l'intégrale moins l'intégrale de v fois u prime. Donc غادي نعوضو هنايا l'intégrale الثاني كيساوي 1 sur 4 x au carré. Voilà, donc l'intégrale كتساوي 1 plus e les 2 sur 4. La question 5b, on déduire la valeur ديال l'intégrale de f de x d de x. Bien sûr غنستعمل السؤال اللي قبل. دونك هنا دائما غنعوضو f de x بالتعبير ديالها. Voilà. Donc l'intégrale de f de x de x بين 1 et e نعوضو فيها f de x. Voilà, on نعزلو ديك le premier terme جوج x ln de x بحال كنقسمو l'intégrale على جوج، يعني l'intégrale de جوج x fois ln de x de x moins l'intégrale ديال جوج x de x. alors الاولاني حسبناه في السؤال اللي قبل اللي كيساوي 1 plus e les 2 sur 4 و l'intégrale الثاني l'intégrale ديال جوج x de x كيساوي x au carré donc بين 1 et e. donc نعوضو بلي بورن 1 et e غادي يعطينا donc finalement l'intégrale égale à 5 moins 3 e les 2 sur 4. La question 6a, déterminer la valeur minimum de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a غنستعمل le tableau de variation. عرفنا بلي أن f de x décroissant strictement sur l'intervalle 0,1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini حسب الجدول ديال tableau de variation. Alors f de x admet une valeur minimum de dans 1. Donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x supérieur à f de 1, f de 1 égale à moins 2, alors la valeur min de f de x est égale à moins 2. La question 6b, on déduire que ln de x supérieur égale à x moins 1 sur x. Donc on a un f de x admis un minimum de qui est égal à moins 2. Donc f de x supérieur égal à moins 2, quel que soit x appartient à l'intervalle. Alors on a f de x, juge x ln de x moins 2x supérieur égal à moins 2. Voilà, غادي نرجعو جوج x للطرف الثاني، غادي نلقاو ln de x supérieur égal à x moins 1 sur x. هذا la réponse ديال la question.
La question 7 montre que g de x admet une fonction réciproque g-1. Alors, on a deux conditions, la continuité et voilà, croissante strictement, ou bien décroissante strictement. Alors, on a bien sûr g de x est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et g de x est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, g de x admet une fonction réciproque g moins 1. À l'intervalle g, les mages ديال f les 1 plus l'infini. Donc, est égal à f les 1 et la limite ديال f les x quand x tend vers plus l'infini. F les 1 égale à moins 2 et la limite car on a plus l'infini. السؤال الثامن عطاونا la fonction h de x. La question A, étudier la continuité de la fonction h de x au point 0. Donc, ça c'est la limite ديال x tend vers plus 0 plus ou la limite ديال x ديال h de x quand x tend vers 0 moins. Alors, la limite ديال x tend vers 0 plus ديال h de x. إلا عوضنا غناخدو الثانية دونك اللي كتساوي 0 حيت الليميت ديال x إلين دو x إيكال 0 و جوج فوا صفر إيكال 0 دونك هذا الليميت ديال h de x إلا كان x tend vers à 0 plus. La limite ديال h de x quand x tend vers 0 moins. Donc on a de x à la puissance 3 plus 3x. Voilà, qui est égal à 0. Donc on a la limite ديال h de x tend vers 0 plus égale à la limite ديال h de x tend vers 0 plus qui est égal à h de 0 qui est égal à 0. Donc h de x est continu au point 0. سؤال 8b l'étude ديال la dérivabilité ديال h de x au point 0 à gauche. Donc خصنا نحسبوا la limite ديال h de x moins h de 0 على x moins 0 quand x tend vers 0 moins نعوضوا h de x x à la puissance 3 plus 3x. Voilà. Donc إلا اختزلنا ب x يعطينا la limite ديال x à la puissance 2 plus 3 et là on a x ب 0 يعطينا la limite qui est égale à 3. Donc هنا لقينا عدد غنقول بأن h de x est dérivable à gauche au point 0. La question C هو آخر سؤال. La fonction h de x est-il dérivable au point 0 ou non? Donc, ça c'est la limite de h de x toujours moins h de 0 على x moins 0. هنا 0 plus يعني غناخدو h de x égale à juge x إلين 2x moins 2x. Voilà غادي نعوضو غادي نلقاو moins l'infini يعني إلا اختزلنا ب x في البسط والمقام غادي نلقاو الليميت ديال جوج إلين 2x moins 2 حيت عملنا ب x في البسط واختزلنا به البسط والمقام غادي يعطينا moins l'infini. دونك معطيناش عدد غنقولو ال h de x n'est pas dérivable au point 0. وبالتوفيق للجميع.